جرمن زبان کے آج کے سبق میں بھی ہم روزمرہ استعمال کے کچھ جملے دیکھتے ہیں. Ich gehe schlafen. Ich gehe schlafen. میں سونے جا رہا ہوں. Ich gehe schlafen. میں سونے جا رہا ہوں. Ich gehe schlafen. میں سونے جا رہا ہوں. Es ist einfach. یہ آسان ہے. Es ist einfach. یہ آسان ہے. Es ist einfach. یہ آسان ہے. Es ist schwierig. یہ مشکل ہے. Es ist schwierig. یہ مشکل ہے. Es ist schwierig. یہ مشکل ہے. Wo ist die Toilette? باتھ روم کہاں ہے؟ Wo ist die Toilette? باتھ روم کہاں ہے؟ Wo ist die Toilette? باتھ روم کہاں ہے؟ Da drüben. وہاں پر. Da drüben. وہاں پر. Da drüben. وہاں پر. Komm ihre. یہاں آؤ. Komm ihre. یہاں آؤ. Komm ihre. یہاں آؤ. Wie viele Geschwister hast du? تمہارے کتنے بچے ہیں؟ Wie viele Geschwister hast du? تمہارے کتنے بچے ہیں؟ Wie viele Geschwister hast du? تمہارے کتنے بچے ہیں؟ Es tut mir leid. معذرت خواہ ہوں. Es tut mir leid. معذرت خواہ ہوں. Es tut mir leid. معذرت خواہ ہوں. Schönen Tag noch. تمہارا دن بہتر ہو. Schönen Tag noch. تمہارا دن بہتر ہو. Schönen Tag noch. تمہارا دن بہتر ہو. Du auch. تمہارا بھی. Du auch. تمہارا بھی. Du auch. تمہارا بھی. Wie kann man auf English sagen? اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ Wie kann man auf English sagen? اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ Wie kann man auf English sagen? اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ Ich verstehe. میں سمجھ گیا. Ich verstehe. میں سمجھ گیا. Ich verstehe. میں سمجھ گیا. Ich verstehe nicht. میں نہیں سمجھا. Ich verstehe nicht. میں نہیں سمجھا. Ich verstehe nicht. میں نہیں سمجھا. Verstehen Sie? کیا آپ سمجھے؟ Verstehen Sie? کیا آپ سمجھے؟ Verstehen Sie? کیا آپ سمجھے؟ Was gibt es zu essen? Was gibt es zu essen? کھانے میں کیا ہے؟ Was gibt es zu essen? کھانے میں کیا ہے؟ Was gibt es zu essen? کھانے میں کیا ہے؟ Was gibt es zu essen? کھانے میں کیا ہے؟ Was gibt es zu trinken? پینے کے لیے کیا ہے؟ Was gibt es zu trinken? پینے کے لیے کیا ہے؟ Was gibt es zu trinken? پینے کے لیے کیا ہے؟ Was hast du heute gemacht? تم نے آج کیا کیا؟ Was hast du heute gemacht? تم نے آج کیا کیا؟ Was hast du heute gemacht? تم نے آج کیا کیا؟ Was hast du
gestern gemacht? तुमने कल क्या किया? Was hast du gestern gemacht? तुमने कल क्या किया? Was hast du gestern gemacht? तुमने कल क्या किया? Was haben Sie heute Morgen gemacht? तुमने आज सुबह क्या किया? Was haben Sie heute Morgen gemacht? तुमने आज सुबह क्या किया? Was haben Sie heute Morgen gemacht? तुमने आज सुबह क्या किया? Wie schön, वाह, कितना खूबसूरत, कितना सुहाना. Wie schön, वाह, कितना खूबसूरत, कितना सुहाना. Wie schön, वाह, कितना खूबसूरत, कितना सुहाना. Was sagst du? तुम क्या कर रहे हो? Was sagst du? तुम क्या कर रहे हो? Was sagst du? तुम क्या कर रहे हो?